চেষ্টা দেখো বন্ধুরা, ডাইনোসরের বীজ। हमले এটা দেখো। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के সমুদ্রে আমাদের ট্রেন যাচ্ছে, পুরো রুমটা দেখো, রুম নয় মানে এটা পুরো অ্যাপার্টমেন্টটাই এর জন্য বানানো। বিশাল বড় রাইড, এটা 20 মিনিট আর 2 ঘন্টার রাইড আছে। প্রচুর ডাইনোসর জঙ্গল, হেভি লাগবে। এটা করবে, ডার্ক রাইডটা করবে, सूरज की किरणों धरती पर पहुंचने से ভেতরে আরো আছে বন্ধুরা। আমার মেমোরি শেষ হয়ে যাবে। ওই দেখো আমরা জঙ্গলটাও ভালো বানিয়েছে। এটা কি গো বন্ধুরা, সাপ নাকি? না, এটা গাছ একদম। এদেরও মোশন আছে, এরাও নড়ছে। দেখো ওই দেখো সামনেরটাকে দেখো বন্ধুরা। বন্ধুরা কেমন ভয় লাগছে, ঠান্ডা তেমনি এখানে। হ্যাঁ শীত নেই গো, কেমন লাগছে না? কত শীত করছে। বাঁদর ডাইনোসর, বাঁদর ডাইনোসর। আমি দাঁড়িয়ে আছি। হামলা কর আমাকে, হামলা কর। टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदिम मनुष्यों का भी গাছটা দেখ, গাছটা ও ডেঞ্জার গাছ আছে। এইটা কত ইয়ার্স এগো দেখো, 30 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো থেকে 2000 ইয়ার্স এগো, তবে 20,000 ইয়ার্স এগোতেও ডাইনোসর ছিল। 20,000 বছর আগে, 20,000 বছর আগেও ডাইনোসর ছিল। হাতি, হাতি ডাইনোসর। डायनासोर থেকে हाथी इवॉल्व हो गया। मैमथ बोले, मैमल्स, मैमथ जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। रूमदार गेंडे, रूमदार स्तन और कस्तूरी गायों ने अपने डायनासोर हाथीर মানে হাতির মতোই আগে ছিল। দেখো বড়ি, ওর সবথেকে বড় দাঁত, দুনিয়ার সবচেয়ে और विशाल सिंह वाले जंगल में शान से गुजर करते थे। सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई प्रथा के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक भारत का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। সায়েন্স সিটিতে আসাই উচিত, দারুণ জিনিস। আমাদের রেল ট্র্যাক, গাড়ি আবার এগিয়ে যাচ্ছে, ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের ট্রেন এগোচ্ছে। खत्म हो गया, लगता है खत्म हो गया। टाटा बाय बाय होने वाला है। देखो खुल गया।